रेड्डी गाँ चमाखंडी गंजाम कौन कहना चाहिए आप जो 30 लाख टका खर्च डॉक्टर डॉक्टर कौन सजेस्ट डॉक्टर तो सजेस्ट कर तार ओनली वन ऑप्शन ट्रांसप्लांट ना से बची पारन एवं तो तार डायलिसिस चलती डॉक्टर कहले कि यथाशीघ्र तार ट्रांसप्लांट करेंगे जदि भल हाँ डायलिसिस खर्च चलती ना सरकारी खर्च नहीं सर जेहेतु शिशु भवन गवर्नमेंट तो आमर सब फ्री कौन आप जनसाधारण को राज्य सरकार को कौन जन चाहिए मु सरकार को जनाया चाहूँगी जदि सरकार की जनसाधारण चाहते तो मो छुआ बचब अनुरोध करुचे कि आपण मैंने आगे आसिक मो छुआपाई साहाय्य करतु आपण पाखे मु सबुदिन ऋणी होकर रही डॉक्टर कौन आपको सजेस्ट कर किडनी ट्रांसप्लांट बाबद कौन जानी कौन सब पड़े कौन डॉक्टर जेहेतु आम मैंने जानी नते किसी तो पचारू जेहेतु छोट छुआ तो छोट छुआ किडनी कौटू आसब तो डॉक्टर कहले जदि से 10 किलो अधिक थाए तो एडल्ट किडनी लगे पारे तो बापा माँ दिज भर किए देले भी चलो तो आगे तो आसीचु आम किडनी तो दबू बस आर्थिक साहाय्य आपण मानक दरकार ए पर्यंत आपण जो बेंगलोर की दिल्ली रे करे सेठी आपण जाई कि किछि टेस्ट चेक करले नहीं सर ओडिसा रे चेक करछन ओडिसा रे कोड चेक करछन माने चेक तो किछि नहीं जा डायलिसिस छुआ रे चलछि कोडी डायलिसिस होछि कटक शिशु भवन कोन सेठी पुनी कोन आगर प्लानिंग जते शीघ्र आर्थिक साहाय्य मिलबो मोर जल्दी मु जल्दी नहीं कि बेंगलोर सर देखो जेहेतु छुआ आमको बचा दरकार तो आउ कि भाबार ही ना कौन आप लगुच सरकार और जनसाधारण आपको साहाय्य करेंगे अच्छी तो होप तो अच्छी मोर कि माने सरकार और जनसाधारण मत साहाय्य करेंगे कौन कही जनसाधारण सरकार को निवेदन यहाँ जे मो छुआ को बचाई दिंतु आज्ञा आप परिचय मो ना एन कृष्णा रेड्डी गाँ चमाखंडी छत्रपुर ब्लॉक गंजाम डिस्ट्रिक्ट कौन आज आप सर आम आसी मो छोट छुआ आना अनुष्का 4 वर्षर किडनी 2टा खराब हो जाए सर आर्थिक सहायता कि सरकार को साहाय्य आपण मीडिया माध्यम रे मो किसी दुख गुहारी करने आसे सर झील भी कौट ट्रिटमेंट हो झील ट्रिटमेंट हो कटकर शिशु भवन में तार डायलिसिस चलती आप देखिए डायलिसिस सरकारी स्तर में देखा कर सरकारी स्तर विशेष किसी भेट हो पानी सर समय अभाव जो सप्ताह सर 3 दिन यार डायलिसिस दिन छड़ा दिने मत गोटे ही दिन टाइम मिले से भी रविवार सर आपन कौन करंदी मु सर जड़े टैक्सी ड्राइवर आ मो 30 लाख डॉक्टर कहते यार ट्रांसप्लांट खर्च हम 30 लाख मो संभव ना सर मुझे भी चाहिए भी 30 लाख जोगाड़ी पारे मो आर्थिक साहाय्य मत दरकार सर किडनी आम देदेबू माँ दब ना कले मु भी देदेव किसी प्रोब्लेम नहीं मत तो मत आर्थिक साहाय्य दरकार सर सरकार क्या नवेदन कर सरकार मु सर जे भी मत जे भी साहाय्य करे जे भी पारच करंतु मो झील बंचवा दरकार आप भुवनेश्वर आसछन्ती सरकार स्तर क्या देखा कर मंत्री नहीं सर आम कि भी जान भुवनेश्वर कौटी किए रोचन आम कि जान सर आम किए रास्ता बतातु जदि जे किए जानते रास्ता मु सर क्या देखा करने पर्टिकुलर आसनी सर मो बाबू सर ये से ही कहले भुवनेश्वर आस मु किटा आपण ये साहाय्य करूँ से निजे आसी नहीं आसते बहुत धन्यवाद देवी जी भी आपंकर ये वीडियो देखिए जो सर्वसाधारण जी जनता आपको साहाय्य करने चाहिए केमी करेंगे सर ताप मोर नंबर मो आप IFC कोड बैंक अकाउंट नंबर आप स्क्रीन रे आपन पाइबे मोर नंबर हूँ 985333 06688 यहाँ मो पर्सनल नंबर भी आपड़ जदि किसी अधिका जानवर थे मत कंटाक्ट फोनपे नंबर भी फोनपे नंबर भी यहाँ गूगल नंबर भी सर सरकार को और जनसाधारण को ओडावासी कौन आप नवेदन करेंगे निवेदन करें सर छोट झील सर देखु आ मुह चाहिए सी केमती बचब यापर डॉक्टर कहते बेसी समय भी नहीं
ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ବି ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ସେଠି ମୁହଁ ଚାହିଁକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବ? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ ଅଧିକା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆର ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବେଟର୍ ହେବ ବୋଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ନାଇଁ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ଟାଇପ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀଟା ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି କୁଆଡ଼େ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପାଇଁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାର୍ ପଇସା ଯେବେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପଳାଇବୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଉ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଦିନ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଥାଏ, ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସଡନ୍ଲି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ତ କରିବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତା'ର 2ଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଯେଉଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ତା କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୃଦୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ମୋତେ ତା'ର ନାଁ ପଚାରୁଥାଏ, ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରୁଥାଏ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ସବୁ ନାଁ ସେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଥାଏ, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହୁଥାଏ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିକି ସେ 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା, ସବୁ ପରେ ବି ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ହେଇଗଲେଣି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍କାନର ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେହି ଯଦି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତା ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛି, କାରଣ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି, ବୁଲୁଛି, ଖେଳୁଛି, ସେମିତି କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ, ଏତିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି।